Tayo maghalo guys. For only 30 pesos lang. Punta lang dito sa amin sa loob. Sitio proper. Puntahan nyo lang si Eileen Moss. Guys. Sa 30 pesos yan. Malon, may pipi, may ibe, yung laman, may bilo. Bilog-bilog. Sago, may beans. Guys, oh. Guys, gusto nyo order, punta lang dito sa amin. Ayan. Sarap.